मुबारक हो। उनकी सीरत पे चलने वालों को खुल्द का रास्ता मुबारक हो। और रोज़े महशर सभी पुकारेंगे, आए मुश्किल कुशा मुबारक। सुभान अल्लाह। रोज़े महशर सभी पुकारेंगे, आए मुश्किल कुशा मुबारक हो। सुभान अल्लाह। अमन व ईमान आप लाए हैं, आपको आमिना मुबारक हो। सुभान अल्लाह। आपको आमिना मुबारक हो। और माह ताबा की ज़ूफ़शानी है, कह रहा है रज़ा मुबारक हो। मुबारक हो तहनीयत दे पिछली जज्बातों कलामात तो बाद इंतहाई मशहूर है हज़रत अल्लामा मौलाना पीर कारी मोहम्मद असलम हमदनी सीधा मजदहु ताला आमीन। और तमाम इंतजामिया दा हाज़रीन दा कि आपने ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये महफल दा इनेकाद किया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब असां तुहाडे वास्ते तुहाडे ज़िक्र नूं बुलंद कर। सुभान अल्लाह। इसलिए आता है ना कि आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो ना थे नबी बन गई, फिर जो देखा तो ना थे नबी बन गई। नबी बन गई। अल्लाह ताला बनाने वाला है और खालिक है। सुभान अल्लाह। बेशक। और जिस तरह मिसाल एक तरखान को पता है कि उन्हें किहो जिहा मटीरियल लाया है, वो फिर उस तरह की उस चीज़ की गारंटी देगा और उस तरह की उसकी तारीफ करेगा। बिला मिसालो तशबीह मिसाल होंदियां ने गल समझण वास्ते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब का ये वजूद का तारफ कराया जिक्र की सूरत में। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब असां तेरे वास्ते तेरे जिक्र नूं बुलंद किया। यानी रब्बे कायनात बताना यह चाहता है कि पूरी कायनात दे विचों जिस नूं मैं सारियां तो वजूदी एतबार नाल उच्चा कीता है, उसका जिक्र भी मैं उच्चा किया। उस महबूब का मैं जिक्र भी उच्चा कीता है। और वरफ़अना लका ज़िक्रक भी आया मुबारका ये दस दी है कि साडे नबी पूरी कायनात दे विच अल्लाह की कुल तखलीक दे विच सब तो उच्ची शान वाले ने। और आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन और मिल्लत का शाह अहमद रजा फाजिले बरेलवी जिन्हां दा पिछले महीने उर्स मुबारक सी, आपने एवं महज कोई शायरी नहीं की थी कि काफिये ना काफिया ते रदीफ ना रदीफ नहीं रलाई, बल्कि आपने यूनिवर्सल ट्रुथ कायनाती हकीकत को बयान किया है। और आप फरमाते ने सबसे ऊला वाला माशाअल्लाह, कोई जुबान खामोश ना रहे। सबसे ऊला वाला बाला वाला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। अल्लाह की जिन्नी खलक है जिन्नी मखलूक है मरतबे विच आप फरमाते ने अल्लाह ने मखलूक विचों मरतबा दिता है ते वलियां नूं दिता है। और वलियां विचों रब्बे कायनात ने उतला दर्जा जिहड़ा दिता है वो रसूलां नूं अता फरमाया है। रसूलां दे ज़िमन विच नबी भी आ जांदे ने और फरमाते ने कि सब रसूलों से अल्लाह हमारा नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी मखलूक विचों अफजल व आला ने। बेशक। और 1 लाख कई हज़ार नबियां दी जमात दे विचों अल्लाह ने अफजलियत इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। ये साडा अहले सुन्नत दा अकीदा, अहले इस्लाम दा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने सारे नबियां तो वध के शान जनाबे आमना दे लाल मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। हुण इत्थे 2-4 वंड दीयां गल्लां ते फिर दरूदो सलाम ते दुआ होएगी। जदों ये साडा अकीदा और मुसलमा अकीदा है, साडा अकीदा कोई रेत के उत्ते बनाई गई बुनियाद नहीं कि कच्चा अकीदा है।
اصل جو بھی اخذ کیتا ہے قرآن و حدیث وچوں اخذ کیتا ہے. ساڈے نبی سارے نبیاں تو افضل. اور وہ دی ایک مثال 27 رجب دی رات معراج شریف دی رات 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی مسجد اقصی وچ آ موجود ہوئے. سارے انبیاء معراج دی رات مسجد اقصی وچ آئے. حضور فرماندے نے جدوں سارے نبی اکٹھے ہوئے میرا استقبال کیتا. اور ایتھے ایک گل کرنا میں ضروری سمجھنا وا کہ اللہ تعالیٰ دی مسجد اقصی وچ سارے نبیاں نو اکٹھا کرن دی حکمت کی ہے. ایک وعدہ ہویا سی عالم ارواح دے وچ جدوں رب کائنات نے میری تیری غوثہ قطبہ ولیاں دیا روحاں پیدا کیتیاں انبیاء نو نبوت دے نال سرفراز کیتا تے رب کائنات نے 2 جلسے کیتے. ایک جلسہ کیتا اپنی توحید دا سبحان اللہ الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں تے ساریاں روحاں نے جدے وچ منن والے تے نہ منن والے سب موجود سن. اس توحید دے جلسے وچ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اقرار کیتا. قالو بلا سارے بولے تسی پڑھدے ہوندے ہو قالو بلا سارے بولے قالو بلا کہ ہاں یا اللہ اسی تسلیم کرنے ہاں کہ اسی تیری پہچان کراں گے تیری عبادت کراں گے. امام فخر الدین رازی فرماندے نے کہ او قالو بلا دے جواب وچ جدوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیڑا میری پہچان کرے گا کہ ساری روحاں چپ نے. آدم علیہ السلام تو لے کے جملہ دے رہے حکیم صاحب آدم علیہ السلام تو لے کے آخری آدمی تک دی روح سب خاموش نے. سب تو پہلو اس مجمع دے وچ اگر کسی اعلان کیتا تے آمنہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ نے اس مقام دے اوپر بھی سب سے اولا والا ایتھے بھی افضلیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس تو بعد دوسرا جلسہ وہ جلسہ عام نہیں سی وہ جلسہ خاص سی. اس دے وچ رب کائنات نے انبیاء نو بلایا. سبحان اللہ کس نو بلایا انبیاء نو بلایا اور بلا کے تے آکھیا بھئی نبیو میں تواڈے کولوں کسے گل دا وعدہ لینا. سبحان اللہ میں تواڈے کولوں کسے گل دا وعدہ لینا. اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب اس ویلے نو یاد کرو اس وقت نو یاد کرو جدوں اساں نبیاں نو بلایا تے نبیاں نو بلا کے تے انہاں کولوں پکا وعدہ لیا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین میثاق دے نے پکے وعدے نو. اللہ فرماتا ہے میں انہاں نبیاں ساریاں کولوں پکا وعدہ لیا حبیب ویلا نہیں یاد کرو. اور نبیاں نو آکھیا کہ ثم جاءکم رسول جدوں میرا رسول آئے کدوں آئے کہ جدوں میں کتاب بھی تانوں دے چکیا ہوا تے حکمت بھی تانوں دے چکیا ہوا. یا اللہ ساری کتاب تے ساری حکمت فرمایا نہیں من کتاب و حکمہ کتاب وچوں کچھ تے حکمت وچوں کچھ سارے نبیوں تانوں میں جدوں ونڈ دیتا ہوئے. ثم جاءکم رسول نبی دے آن نو ایویں جہا نہ سمجھو جے نبی دے آن دیا گلاں تے خود خدا کرتا رہا ہے. جدوں اے میرا رسول آ جائے اور میں ایک جملہ ہمیشہ بولنا ہوندا وا آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک نبی بھی موجود نے انہاں وچ رسول بھی موجود نے. اللہ نے سارے نو نبی کہہ کے بلایا ہے. تیرے تے میرے نبی نو اللہ نے رسول کہہ کے بلایا ہو. نبی کا اتلا درجہ کہدا ہے رسول. بولو بولو کدا درجہ رسول. دسیا نہیں کہ میرا یار بڑیاں شاناں والا ہے. سبحان اللہ. میرا محبوب بڑے مقام والا ہے. اللہ نے فرمایا جدوں تانوں کتاب و حکمت وچوں کچھ دیاں تے میرا پھر محبوب آ جائے جی مولا حکم. اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے محبوب دے اوتے ایمان لے آنا. سبحان اللہ.
میرے محبوب کی مدد کرنی ہے. اچھی بولو مدد ہوں ہے جی تھی داد دیں گے نا سبحان اللہ کہیں گے یہ بولنے والے کی مدد ہے. اللہ اکبر. رب نے آخیا جدو میرا محبوب آ جائے وہ ایمان لیا میرے محبوب کی مدد کرنی. یا اللہ تیرے محبوب کے ایمان آمنا و صدقنا سارے بولے کہ بالکل ساڈا اس تیرے محبوب کے ایمان ہے. میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا تسی کس نبی نو مانتے ہو؟ عمومی طور پہ اسی سارے نبیاں نو ماننے ہاں لیکن ایمان دے دائرے وچ جس کی وجہ تو سانو ایمان ملیا جس کی وجہ تو سانو عزت ملی جس کی وجہ تو پچھلیاں امتاں تو بد کے رب نے اس امت نو شان دیتی اور ایک نبی ہے جڑا جناب محمد مصطفیٰ ہے. اور میں پوچھنا چاہنا وا کہ تسی بھی ایمان والے میں بھی ایمان والا ذرا اینا دے دسو کہ ساڈے ایمان دا تقاضا کی ہے؟ بھائی ایمان دی نیل تے بنیاد کلمے اوتے رکھی جاندی ہے. ساڈا کلمہ کی ہے؟ لا الہ الا اللہ رسول اللہ. یہ ساڈا کلمہ ہے. پتہ لگا جی اسی محمد مصطفیٰ نو اپنا نبی تے رسول ماننے ہاں کہ اسی جناب محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہاں. وہ معلوم ہویا کہ جس کا کلمہ پڑھیا جائے جس نو اپنا منیا جائے وہ دی ذات کی وجہ تو ایمان مکمل ہوتا ہے. تو مینوں کہن دیو 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں نو رب نے آخیا کہ میرے محبوب دے اوتے ایمان لے ہونا جے. معلوم ہویا کہ سارے نبیاں دے ایمان دا انحصار ذات محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. چہرے نو سلامت رکھے آمین. زباناں نو سلامت رکھے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جیڑا بندہ کام کرتا رہے نا وہ عادت بن جاتی ہے کہ ہما وقت اللہ دے سب تو وڈے احسان نو آمد مصطفیٰ نو یاد رکھ کے کہ اے ورد بھی پکایا کرو پاویں دل چ پڑھیا کرو. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سلام دی آمد شریفہ اور آپ کی ذات کی اہمیت. اور ایک خوبصورت جملہ میں حضرت ملک کرنا چاہنا اپنے بابے کی ملک کرنا چاہنا. اللہ نے زندگی سے تو سلامتی عطا فرمائے. بزرگ بیٹھے نے تہاڈی ملک کرنا چاہنا. رب دی بارگاہ چ نبیاں وعدہ کیتا کہ یا اللہ سی اس محبوب تے ایمان لے آواں گے. ساڈا ایمان ہے نیاواں گے کی ساڈا ہونے تو ایمان ہے ہونے تو ایمان ہے. لے تو گل کیتی ہے تے اسی مصطفیٰ نو اپنا نبی تے رسول ماننے ہاں. بھائی یارو کڈا عظمتاں والا نبی ہے جنوں سارے نبی اپنا نبی پہ مانتے ہیں. سبحان اللہ. جس نوں سارے نبی اپنا نبی پہ مانتے ہیں. ہن میں پھر تانوں تھوڑا جہا پیچھے 4 منٹ لے کے چلاواں. میں اگر ایمان والا تے میرا کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ محمد کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ نا اسی تک ایمان دا اظہار کرنے ہیں. وہ تو مسلمان ہے ہاں جی کلمہ آندا ہے ہاں جی آندا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سنایا تے اپنے ایمان دا اظہار کیتا. اس کا پتہ لگا اس کو معلوم ہویا کہ 1 لاکھ کئی ہزار نبی روئے زمین کے اتنے آ کے جیڑا ایمان اتنے اظہار کر رہے ہیں مولا اسی محمد کریم نو اپنا نبی ماننے آ. جد اور زمین دے اتنے آئے کہ آ کے چھوٹے ہر نبی اپنی ذاتی حیثیت نال اللہ والوں نبوت ودیت کی گئی ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرن دا حق رکھدا ہے. اس لیے ہر نبی آیا آدم علیہ السلام نے اولاد جمی تے جمن تو بعد انہوں نے آکھیا کہ تساں سارے نے اگر اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہونا ہے کہ تانوں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਆਦਮ ਸਫੀउल्लाह حضرت نوح ਆਏ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਨੂਹ ਨਜੀउल्लाह ابراہیم آئے انہوں نے آکھیا بھئی جے تساں اللہ دی بارگاہ دے وچ شرف پانا ہے درجہ تے مقام پانا ہے اللہ دی بارگاہ اگر بزرگی پانا چاہتے ہو عزت پانا چاہتے ہو تو تہاڈا کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ جناب موسیٰ